Hello guys, welcome to Coco's Vlog. Biaon, matukitan niyo patalon-talon mag attend wedding. Kaya pala guys, may flex na mo. Congratulations kay mo, big winner na mo kay Will Jensen Tan. Pa-giveaway lang na mo ini guys. Kaya S26. Kaya mag-comment na kayo dyan na I notify S26. Para kayong Shoutout di kakaka ko. Saudi Nation, shoutout kanyo pa mga nurse din doon na Saudi ha. mga Alhamdulillah. nurse doon na Saudi. Banahan nyo na yung namaon ko, please. Shoutout kanyo please. Ayari ha. Gwapo siya nila Yan lang yan, pero gwapo yan. So guys, magkita-kita na lang kita nyo. Ay. Matawad yan siya, Sin. Banahan nyo na, please. Kami na yung magdagang kanya. So guys, kita-kita na lang kita nyo ha. Car. Oh, assalamualaikum. Harap na kami matupatalon-talon guys. Ito yung kakak ko madingkat. So, message kay Sako. I love you Sako. Mabruk for today. Congratulations. Assalamualaikum. Magbalik. Yari nakita nyo ha. Talon-talon. Wait lang. Malat ka mukha ko guys ha. Fix. Ay. So, anong katatabi yan? Bukol mo. Biyahan. Makikita niyo ba? Shout out sa kanila. Hello. Shout out sa kulot ini. Shout out. Kaya ko kumangin na. Oh, hari kita ng pagkaunan. So, kumaon kita niyo. Hello, biyahan. Mag-vlog. Ha? Mag-live na siya ko? Ay, nada Kigors. Assalamualaikum. Hello. I kiss. Amen. Last day. So, yari guys yung popcorn. Ito yung respect. So, masarap na girls? Yeah. Sarap. Masarap. Kumain kita. Panaka rin ba kayo tayo? Mariamad ba? Mari. So, kumain kita nyo. Test. No witness ko? Pwede. So, biyaon, try na to yung pagkaon nila, ireta. Kung kita nyo, mag-fix. Ito, pa-engineer ko. Shout out kayo mo, siya nag-contain kayo tapos. Pero, sarap guys yung beef nila. Ayun ya. Ayun. Ayun ito eh, shout out ka na yan yung pinaka-ansamboy ko, Kwan. Shout out, Tito Bioy, yes! May shout out ka dito? Wala. Yes. Anong masasabi mo sa nagutas sa'yo? Good luck. Oy, butak. Shout out Warden. Sindo ba ang binisador? Comment sa dyan kami. Kalak. Kani. Makalak, kalak. Ang butak. Ay, magbagay nyo. Ayun nyo. Sindo ba ang binisador? Comment sa dyan kami. Yan ang idol ko may guro. Dari idol kay Guru. Shout out kay guro. Shout out kay Guru. Kajen. Ito ko doon. The two lovebirds pursued their love with great strength and challenges, but still pushed through it all. So let us welcome. Let's give them our
sa iPhone. Buon siya ba DJI ko guys. Pangit shiny. Mas malingkat din DJI ko sa ito kan Demi. Si Demi kasi nagvo-vlog. Halo! 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 Uy, magsay ka ma-vlog ito, uy! Allah! Vlog ko yan. Kunyang vloggy Fritz.